Salam alaikum. Dans le vidéo غادي نصحح l'exercice 1 de la série des exercices sur les ensembles. On considère les ensembles suivants: A, l'ensemble A, B, C et D. Montrer que C est inclus dans B. باش نبينو ان هاد l'ensemble est inclus في هاد l'ensemble. غادي نبينو ان جوج appartient à B, 0 appartient à B ou moins 2 appartient à B. ان C est inclus dans B. هادشي هذا تعني ان les éléments ديال C كاع les éléments ديال C راهم في B. إذا نبداو. On a إذا l'ensemble B مكتوبة par compréhension. Il y a l'ensemble des éléments de Z tels que هاد l'élément X il vérifie la propriété. إذا باش نبينو أن واحد l'élément appartient ل B خص بعدا يكون في Z وخص vérifier هاد la propriété هادي. إذا on a C est inclus dans Z. هاد les trois éléments ديال C راهم في Z. Et donc ما بقى لينا غير نفيريفيو أن 2 تيفيريفي هاد la propriété و 0 تا هو تيفيريفيها و moins 2 تا هو تيفيريفيها. Et إذا باش نفيريفي هاد la propriété غنعوضو X ب 2 fois donc عندنا تما 3 fois 2 donc غنعوضو X ب 2 على la valeur absolue ديال 2 plus 1 égale 6 sur 3 qui est égal à 2. Et 2 appartient à Z. On vérifie à 0. 3 fois 0 sur la valeur absolue de 0 plus 1 égale 0 sur 1 égale à 0 qui appartient à Z. Et moins 2. 3 fois moins 2 sur la valeur absolue de moins 2 plus 1 est égal à moins 6 sur 3 égale à moins 2. Et moins 2, bien sûr, appartient à Z. Donc, إذا من هادشي كله تنستنتجو دو C est inclus في B. إذا أعيد باش نمونطخيو أن C est inclus في B. خص نمونطخيو أن 2 appartient à Z et vérifier la propriété. 0 كذلك et moins 2 كذلك. Moins 2 appartient à l'ensemble Z et vérifie la propriété. حنا عندنا C est inclus في Z donc كاع les éléments ديال C راهم des éléments de Z. خلينا غير نفيريفيو أن هاد les trois éléments ديال C ils vérifient la propriété ديال B. ندوزو دابا ل D est inclus dans A بنفس الطريقة. نفيريفيو أن كل élément تيفيريفي la condition. On a D est inclus dans Z. إذا هاد les éléments كلهم appartiennent à Z. Et إذا غنفيريفيو la propriété ديال A هي هادي. إذا غنفيريفيو pour 1 donc 4 fois 1 sur la valeur absolue ديال 1 plus 1 égale à 4 sur 2 qui est égal à 2 qui appartient bien sûr à Z. 4 fois 0 sur la valeur absolue de 0 plus 1 qui est égal à 0 sur 1 égale à 0 qui appartient à Z. Et moins 2. 4 fois moins 2 sur la valeur absolue de moins 2 plus 1 qui est égal. Donc, c'est un x de moins 1. C'est pas moins 2. Donc, D, l'élément ديالو هو moins 1. Donc, خصنا نعوضو ب moins 1. أنا غلطت ودرت moins 2. Donc, moins 1
moins 1 qui est égal à moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2 qui appartient à Z. D'où D est inclus في A. ننتقلوا دابا نمونطريو أن C n'est pas inclus dans A. Et باش نمونطريو أن واحد l'ensemble n'est pas inclus في واحد l'ensemble آخر. Il suffit de trouver un élément C qui appartient à C et qui n'appartient pas à A. C تنعرفو لي زيليمون ديالها غادي نشوفو واش جوج appartient à A واش 0 appartient à A واش moins 2 appartient à A. دونك إلا عوضنا بجوج غادي تعطينا 4 في جوج على جوج زائد واحد اللي تتساوي 8 على 3. دونك 8 على 3 n'appartient pas à Z. دونك احنا لقينا ان اليمون اللي كاين في C اللي هو 2 وما كاينش في A. إذن on a 2 appartient à C et 2 n'appartient pas à A. Car 4 fois 2 sur la valeur absolue de 2 plus 1 n'appartient pas à Z. Donc, C n'est pas inclus dans A. ننتقلوا دابا نمونطريو أن B n'est pas inclus dans A. إذا هنا غادي نحاولوا يا إما نلقاو واحد ليليمون اللي كاين في B وما كاينش في A ولا غنشوف واحد الطريقة أخرى. إذا نبداو بعدا بالطريقة العادية. دونك méthode 1. B خصنا نشوفو شي إليمون اللي كاين في B وما كاينش في A. إذا هنا B ما عارفينش شنو هما لي زيليمون ديالها. اللي عارفين أن C est inclus في B و C فيها 2 و 0 و moins 2. إذا هادو هما لي زيليمون اللي تنعرفو اللي كاينين في B. كاين يقدر يكونوا دوطر زيليمون. إذا نشوفو جوج مثلا. دونك جوج 4 في جوج على جوج إلا عوضنا جوج في A. دونك احنا ديجا يلاه درناها دابا. دونك عطاتنا 4 في جوج على لا فالور ابسولي ديال جوج بلس 1 كي ايكال 8 على 3 كي نابارتيان با ا زد. إذا حنا لقينا واحد ليليمون اللي كاين في B وما كاينش في A. قلنا 2 appartient à B car C est inclus في B où 2 est un élément في C et 2 n'appartient pas à A car 4 fois 2 sur la valeur absolue de 2 plus 1 n'appartient pas à Z. Donc, B n'est pas inclus dans A. نشوفو دابا méthode 2. méthode 2 هي غادي نستعملو l'absurde. Donc, supposons que B est inclus dans A. Supposons par l'absurde que B est inclus dans A. Et là, quand B est inclus dans A, on a déjà C est inclus dans B. Et comme C est inclus dans B, alors, C est inclus dans B ou B est inclus dans A. Donc C est inclus dans A. Ce qui est absurde. Donc ce qui est absurde. علاش absurde لأن C n'est pas inclus dans A. Donc حنا بينا أن C n'est pas inclus dans A.
هنا لقينا أن C est inclus dans A. إذن هذا تناقض. إذن إلى هنا كنكونو سالينا هاد التمرين، نلتقي في فيديو قادم مع تمرين آخر.